Thank you for joining us here on Republic TV this Saturday evening. I'm Niranjan. You're watching the biggest story tonight. Ladies and gentlemen, just want to make a big announcement that on the 7th of March, in a few days from now, Prime Minister Modi will be at the Republic Media Summit in what will be the biggest news event in India. So watch out, the Republic Media Summit on the 7th of March. The Prime Minister will be speaking in prime time. Here are the headlines this evening as we get you the biggest stories from across India. Stand by for Republic Media Network's annual summit on the 7th of March in the national capital. Honorable Prime Minister will grace the Republic Summit as the chief guest. Home Minister, Finance Minister will deliver a keynote address. Showdown in Sandeshkhali, Bengal as residents confront Trinamool Congress leaders over extortion and land grabbing. Congress and Aam Aadmi Party finalized seat sharing deal ahead of the big election. Pact announced in 5 states. In a big move, Mamata government scraps Muslim Marriage Divorce Act. Opposition in Assam calls it communal. Congress insulting martyrs again. A leader says NDA may win elections if Pulwama rerun takes place. Rahul backing the comment. Our entire focus here at Republic TV has been on the situation in Sandeshkhali. Ladies and gentlemen, Mamata Banerjee government tried to intimidate the Republic Media Network, arrest our reporters, file FIRs. But here at the Republic Media Network, we will not back down. We will continue to report on the truth in Sandeshkhali. The women's uprising has grown over the last few days. It's grown and more women are now coming out, speaking out, asking for justice, confronting the Trinamool Congress leaders who are responsible and those who sat silently. This evening, as we get you this broadcast, there have been more developments. We are hearing that Trinamool Congress leaders are planning to hold a meeting in Sandeshkhali. God knows what the purpose of this meeting is, but they want to show their dominance. Not that we had any doubt about it, because Sheikh Shah Jahan is a Trinamool Congress leader and he's been missing. The Bengal government hasn't been able to find him. The kingpin continues to be on the run. It's been almost 50 days. And instead of cracking down on Sheikh Shah Jahan, they have gone all out against protesters, and they've also assaulted the Republic Bangla team for exposing the truth. Left was also blocked by Mamata Banerjee's police in Sandeshkhali. तो देखिए, संदेशखाली के ये दूसरी जगह कुकुरपाड़ा है जहां पर सीपीएम की जो नेता है वो पहुंची हुई थी, मीनाक्षी मुखर्जी, लेकिन उन्हें यहां पर संदेशखाली जाने से रोका जा रहा है। फोर्स भी तैनात की गई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उन्हें शायद डिटेन किया गया है। यहाँ पर डिटेन करके उन्हें लेकर के जा रहे हैं। मीनाक्षी मुखर्जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर रोका गया है उन्हें, और उन्होंने कई आरोप भी टीएमसी पर लगाए हैं। कुकुरपाड़ा ये जगह है जहां पर टीएमसी के नेता तो पहुंचे, लेकिन जो अन्य पार्टियों के नेता आ रहे हैं, जो डेलीगेशन आ रहे हैं, उन्हें यहां रोका जा रहा है और संदेशखाली का सच नहीं जानने दिया जा रहा है। ये आरोप जो तमाम नेता यहां पहुंच रहे हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को क्यों रोका जा रहा है? संदेशखाली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? संदेशखाली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? उन लोगों से पूछिए, पुलिस से पूछिए। महिलाओं ने, आपने उनसे बात की है? हम लोग बात सुन रहे हैं अभी, बात सुन रहे हैं अभी, छेड़ दो, बात सुन रहे हैं अभी, बाद में बताएंगे। शाहजहां शेख को लेकर के महिलाओं से आपने कुछ कहा? अच्छा, टीएमसी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है, लेकिन सीपीआईएम का भी पहुंचा हुआ है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखो आज के सन्देशखाली
पश्चिम सुजीत जी पश्चिम ওনাদের এই মহিলারা ওনাদের অভিযোগের কথা ওনারা বলেছেন, আমরা শুনেছি, আমরা তার সমাধানের রাস্তা করছি এবং সমাধান হয়েও যাবে খুব তাড়াতাড়ি। दीदी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। আমরা আপনাদের একটু আসার সময় বলেছি। सुजीत जी कुछ कहेंगे, महिलाओं से क्या बात हुई है शाहजहां शेख को लेकर के, उन्होंने कोई शिकायत की आपसे? बाद में बताएंगे दीदी, बाद में बताएंगे। तो सुजीत बोस यहाँ पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि महिलाओं से बात हुई है, बाद में बताएंगे। और ऐसे ही पहले भी रिपब्लिक भारत के कैमरे के सामने वो बचते हुए नजर आए थे। पार्थ भौमिक भी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ टीएमसी का डेलीगेशन पहुंचा जरूर है, लेकिन बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। दीदी के राज में महिलाएं सुरक्षित है पार्थ जी, दीदी के राज में महिलाएं सुरक्षित है पार्थ जी? सब महिला सुरक्षित है। तो ये हिंदू महिलाओं पर अत्याचार क्यों? कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। टीएमसी का डेलीगेशन बीजेपी का एजेंट है, आप बोल रहा है। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बीजेपी मीडिया के ऊपर ही भड़कने लगते हैं। आप बीजेपी का एजेंट आप मुझे धक्का मत दीजिए प्लीज। तो ये है पार्थ भौमिक, जो कि बंगाल के मिनिस्टर है, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो बीजेपी को दोष देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया और उल्टा मीडिया पर ही बरस गए। Despite the attempts by the Mamata Banerjee government, we at Republic Media Network continue to report. Republic Bangla is on the ground, Republic Bharat on the ground, Republic TV on the ground, reporting about the horrors of Sandeshkhali. More reports being filed. Listen in. More and more women speaking out today. এই মুহূর্তে তুমি দেখতেই পাচ্ছ সৃজিতা, সুজিত বসু এবং পার্থ ভৌমিক তারা আজকে একটি বৈঠক ডেকেছেন সন্দেশখালীতে ত্রিমণি বাজার এলাকায়, যেখানে 144 ধারা গতকালই কিন্তু উঠে গিয়েছে। আজকে তারা এখানে একটি দলীয় বৈঠক ডেকেছে এবং সন্দেশখালীর সমস্ত স্থানীয় যারা নেতৃত্ব রয়েছে তাদের নিয়ে আজকে একটি দলীয় বৈঠক তারা সারবেন। এবং আমরা দেখতে পেলাম সুজিত বসু পার্থ ভৌমিককে যারা গ্রামের বাসিন্দা তারা ফুল মালা দিয়ে স্বাগত জানালেন এবং ইতিমধ্যেই তারা ভেতরে প্রবেশ করেছেন। ইতিমধ্যে যারা গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দারা রয়েছেন তারা একে একে ভেতরে প্রবেশ করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে এই দলীয় বৈঠকে সমস্ত সমস্যার কথা তারা শুনবেন, এমনটাই কিন্তু সুজিত বসু জানালেন। আমি একটু গ্রামবাসীদের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলার চেষ্টা করব। দাদা, আজকে কি আপনারা বৈঠকে এসেছেন? কারা ডেকে পাঠিয়েছে? আমাদের পার্টি থেকে আমরা এসেছি। পার্টি থেকে আপনারা এসেছেন, তো আপনারা কি নিজেদের সমস্যার কথা জানাবেন? না, আমরা যেহেতু আমাদের মন্ত্রী এসছে সুজিত বাবু, আমরা ওনাকে দেখতে এসেছি, ওনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। আপনাদের সমস্যার কথা আপনারা কি জানেন? আমার জমি ভিটে দখল করে নিয়েছে আমার ওই সন্দীপ নস্কর, হ্যাঁ, আর গৌরায় এদের কত জানাইছে, গৌরায় থেকে এইসব করেছে স্যার। গৌরায় সমস্ত কথা অভিযোগ গৌরায় সিপিএমতে জানাবো, হ্যাঁ, জমি জায়গা সব ভিডিও করে নিয়েছে। হ্যাঁ জানাবো, আজকে মারামারিও হয়েছে বাড়িতে, ঘর শরীরের লেগেরা মারামারিও করেছে। জমি জায়গা রেকর্ড দলিল সব নিয়ে এসেছি, সব আমি দেখাতে চাই। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্থ ভৌমিক, তিনিও কিন্তু সব চলে আসছি। আমাদের পার্টির লোকেরা সবার কাছে জানাইছি, কেউ বিচার করেনি। পার্টির লোকেরা টিএমসি করতাম, হ্যাঁ অত্যাচার সরকারি লোক পার্টির লোকেরা জানিয়েছে, আর বিচার করেনি। ওরা বিদখল করে দিয়েছে জমি জায়গা, ভিটা বাড়ি, গ্রাম বৈঠক নি। হ্যাঁ, ওখান থেকে এসেছি। হ্যাঁ জানাবো কি অভিযোগ রয়েছে। আমার জায়গা আমি ইট ফেলছি, আমার জায়গা ঘর বাঁধতে দিচ্ছে না, আর রাস্তা পুরো মেন রাস্তা পুরো ঘেরা দিচ্ছে, আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। তোমরা অভিযোগ জানিয়েছি? না, জানাইনি, আমরা অভিযোগ জানাইনি। পুলিশের কাছে জানাও? পুলিশের কাছে আগের বার অনেকবার জানাইছি, পুলিশ এলাও করেনি। ওরা এ নাম্বার কাছে যাও, শাহজাহানের কাছে যাও, শিবু হাজারের কাছে যাও। হ্যাঁ, আমি বলবো জনগণকে চাই, আমি 72 ভূমি মন্ত্রী গিয়ে স্যারকে আমি বলি, আমাদের অনুরোধ, আমার জমি ভিটে দখল করে দিয়েছে, ঘরে ঘর বাঁধতে যাচ্ছে না। নেতারা গৌর রায় থেকে এইসব কথা সিকিমেতে টিএমসি আসছে। আমি
কত নেতা মন্ত্রীকে জানাইছি, নেতাদের জানাইছি, নেতারা শুধু শাহজাহানকে জানাইছি, শাহজাহান থাকতে শাহজাহান শিবহারা পাঠায়, সমস্যা মেটা মন্ত্রীকে জানাবো সে কি করে। আমার নাম তপন নস্কর, আমার নাম বৌঠাকুরানী, গ্রাম নাম থানা সন্দেশখালী, মৌজা বৌঠাকুরানী। আমার নামে রেকর্ড, আমি কৃষক বন্ধুর টাকা পাই, আমি দেখাবো কৃষক বন্ধু। বউ টিএমসি করে, সিপিএম টিএমসি ঢুকেছে। তুমি শুনতেই পাচ্ছ এই মুহূর্তে সৃজিতা, তারা তৃণমূল দল করেন, অথচ তাদের অভিযোগ কিন্তু শোনা হয় না দলের তরফ থেকে। বারবার তারা অভিযোগ জানিয়েছেন, পুলিশ প্রশাসনের কাছে ছুটে গিয়েছেন, তাতেও কোনো লাভ হয়নি। এবং আজকে তারা এই সন্দেশখালীতে ত্রিমণি বাজার এলাকায়, যেখানে সুজিত বসু এবং পার্থ ভৌমিক দলীয় বৈঠক করছেন দলীয় কর্মীদের নিয়ে, তাদের কাছে অভিযোগ জানাতে কিন্তু এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন। কি বলছেন তারা আরো একবার বাড়িতে বাচ্চা কাচ্চা থাকতে দিচ্ছে না, মারামারি করছে, ঘর বাড়ি ঠিক করতে দেবে না, রাস্তা দেবে না, সারা বছর কাদা পায়ে হাঁটতে রাস্তা বানাতে দেবে না, ইট ফেলতে দেবে না, টাইম হ্যাঁ অত্যাচার করছে, টাইম কলে জল দিতে দেয়নি আমাদের, সবাই টাইম কল পেয়েছে, আমাদের টাইম কলে জল দিতে দেয়নি, আমাদের রেকর্ড দলিল তার মধ্যে আমরা একেবারে শুনতেই পাচ্ছেন সুজিতা, একের পর এক অভিযোগ গ্রামবাসীদের। কেউ বলছেন চাষের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কেউ বলছেন রাস্তা খারাপ, কেউ বলছেন জল পাওয়া যায় না, কলে জল পড়ে না। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে সন্দেশখালীর গ্রামের বাসিন্দাদের। এই মুহূর্তে ছবিটা দেখানোর জন্য বলবো রোহিতকে, আমার ভিডিও জার্নালিস্ট রোহিতগণ আমার সঙ্গে রয়েছে। রোহিতের ছবিটা দেখাও, কত মানুষ এসেছেন, কত মানুষ এই মুহূর্তে। এই যে মন্ত্রীদের বৈঠক হচ্ছে, এই মুহূর্তে পার্থ ভৌমিক, রাজ্যের দুই মন্ত্রী, সেচ মন্ত্রী দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, তারা এসেছেন, দুজনে বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেছেন তারা সন্দেশখালীতে, এবং এই মুহূর্তে দলীয় বৈঠকে তারা যোগ দিয়েছেন। Bhaskar is joining me live. Bhaskar is our correspondent from the Republic Bangla team, and he's on the ground. Bhaskar, what's the situation? Where is Sheikh Shah Jahan? And why did all that deployment happen? Why did all the police officers come there for the last 48 hours if they had nobody to arrest? Well, Niranjan, Sheikh Shah Jahan is still on the run for past 50 days and Sheikh Shah Jahan is still back with Mamata Banerjee and her government. And today when I was speaking to the local MLA Shukumar Mahato, he clearly mentioned that they didn't have any complaint, they yet to receive any complaint against Sheikh Shah Jahan, and Sheikh Shah Jahan is a clean leader as the TMC MLA is claiming. And on the other hand, when I asked Bengal Minister Sujit Bose, he's a part of the TMC delegation team which visited today, and also it will visit again on tomorrow in Jaliakhali area of Sandeshkhali. Bengal Minister Sujit Bose clearly claimed that the party yet to receive a single complaint against Sheikh Shah Jahan, and if Sheikh Shah Jahan did anything wrong, then the law will take its course. But the question is, there are a heavy number of police deployed all over in Sandeshkhali and the surrounding areas, but Sheikh Shah Jahan is still on the run. Sheikh Shah Jahan is still absconding, and a single TMC leader is yet to be arrested by the whole Bengal police. And on the other hand, Section 144 was imposed, and freshly Section 144 has been imposed in different parts of Sandeshkhali. And due to that, CPIM delegation team, including Meenakshi Mukherjee and others, they were stopped by the police in Sandeshkhali area. But on the other hand, Trinamool delegation team consisting two Bengal ministers, Parth Bhumik and Sujit Bose, they were allowed to roam around Sandeshkhali freely, and they held a meeting in just ahead of this 144 imposed area in Sandeshkhali, just adjacent to Sandeshkhali police station. And what we saw, a number of TMC workers, they gathered in Sandeshkhali area, breaking that Section 144. But the police, they didn't even take a single action on them. And this is the question also raised by the opposition parties like BJP and CPIM here in Bengal, that Section 144 is imposed for all, but
the Mamata police, Mamata administration only using it against the opposition party leaders. And where is section 144 for the Trinamool, the ruling party workers in Sandeshkhali, in Bengal, or in any part of the surrounding areas of Sandeshkhali, in which the common people, they are raising questions on Mamata government. Over to you, Niranjan. Thank you for joining us with those inputs. Moving on from Bengal now to Assam. In a significant move, one that could be controversial as well, or rather has been controversial at least politically, the Himanta government has scrapped the Muslim Marriage and Divorce Act, inching a step closer towards the Uniform Civil Code implementation in the state. The opposition in Assam is unhappy. The AIUDF and Badruddin Ajmal calling it a move to instigate Muslims in Assam. मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होने देंगे। पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहल ये पहला स्टेप है। यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। तो आने वाले चुनाव में आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडी अलायंस कैसा ये इंडिया महागठबंधन मोदी जी को, बीजेपी को, एनडीए को जबरदस्त टक्कर देगा और हमारी पार्टी 3 सीट जीतने के बाद हम लोग जाके इंडिया महागठबंधन को सपोर्ट देंगे। एआईडीएफ इसका विरोध करेंगे, जो ये कैबिनेट का जो इलेक्शन के बाद करेंगे, इससे पहले आप क्या कुछ नहीं करेंगे? कोर्ट में भी जाएंगे? मैं चुप रहूंगी। Aniruddha joining me live on the broadcast. Aniruddha, the argument of the Assam government is that it will stop or end child marriages. Does it do just that or more? And why is this controversial? Yes, Niranjan. In fact, in the cabinet briefing yesterday, Minister Jayanta Malla Barua is also the spokesperson of the Assam government, make it very clear that this is in fact a step towards Uniform Civil Code, and he had said that as Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma had been in favor of the Uniform Civil Code, had been lobbying for Uniform Civil Code in a state, and this is a step towards journey for the Uniform Civil Code in the state. And he has said that yes, these will bring an end to many child marriage registration, as through bribery, many illegal marriages were given the color of legal marriage as the registers, without checking much of the documents that is required for marriage registration, were registering those marriages, those child marriages under the Muslim Marriage and Divorce Act of 1935. And it is also as initiative of the government in order to repeal all the acts, all the draconian acts of which were actually imposed by the Britishers, and bring in fresh laws which are truly applicable in today's context, Niranjan. Thank you for joining us with those inputs. Assam, is it getting ready to implement the Uniform Civil Code? Focus on that. After Uttarakhand, focus on the developments in Assam as well. Taking a short break here on the biggest story tonight. More on the preparations and the run-up to the 2024 elections. Congress and the Aam Aadmi Party finalizing seat sharing ahead of the big elections. Pact announced for 5 states.